Biblia inasema mahali fulani kwamba ufalme wa Mungu si kula na kunywa tu, bali ni ile haki tunayoipata katika Kristo Yesu kwa njia ya imani. Lakini cha pili, kadri utakavyokuwa unaendelea kukua na kuongezeka miaka, utakuja kugundua kwamba ulizaliwa hapa duniani, haukuja kuzurura. Mbaya zaidi kwenye maisha yetu, namuomba Mungu sana aniepushe nalo, akuepushe nalo. Watu wengi baadaye tunakuja kugustuka, tunakuja kugundua makusudi ya maisha yetu umri umeshakwenda. Na tusipopata msaada, kwa sababu kuna lugha ambayo Mungu anaitumia kwenye maisha yetu, lakini pia inategemea na kiwango cha uzima wa akili zetu na ukomavu wa akili zetu kutambua sauti ya Mungu. Nimeshaona